हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ହେଇଥିଲା ନାସ୍ତାରେ ସୁଜି ଉପମା ଖଟା ଆଉ ସେ ଦିନର ପୋଡ଼ାଲା ପିଠା ରାତିର ବାସିଟା ତାପରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ତା ରୋଉଛନ୍ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଦୁଇଟା ପାଖୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ପୁରା ପୁରୀ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ। ଫୁଲ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ରନ୍ଧା ହେଇଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ହେଇଥିଲା ବଡ଼ି ଚୁରା ବାଇଗଣ ମାଖନର ଭଜା ଦାଲ ଆଉ ମୂଲା ତରକାରୀ ବେସର ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଦେଖ ଟିକେ ଯେନ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯେ କାଣା କି ଖରାଥି ନେଇ ଖାଇବୁ ତ ଖରାଥି ଖାଉଥିଲି ବେଲେ କେନ୍ତା କୁକୁଡ଼ା ମାନେ କେନ୍ତା ଆସୁଛନ୍ ଦେଖ एकला खाइब का जोड़े देखुले एत लगे डेगे भी देसी ताकि भी आ गोटे फिर धरिक आसी तार छुआ मान के केते हेले देव निजे कण खाइब तार 4 बजे आमर घर पाखे तो आम डोली अच्छे तो सेने के चना शाग खींची चना बोला गंधरी शाग जेनटा कि एबे हे आसलान टिके आ केते दिन पर तुली हेबा खाइमा पूरा मस्त लावा पूरा कौली कौली हिजे केनता तुली थिनु दुईटा जे मोर बाबू खेली देला देखुन आउ इटा डोली चछा होची जेनटा कि आके देखबी ए जगह चाष हेबा पूरा मस्त मस्त शाग माने कलमु बैगन पातल घंटा मूला धनिया पत्तर सबू पूरा आइटम माखन काकीर सबू और दिन दुईटा मुठे तुली देथिला नानी शाग केनता खेली दउची काଣା के रानबो हेले डोली थी बसी करी खरा भी चरचरी जुची ओडे शीत भी करूची एतिले काଣା करबो छाया तल देखि करी बसी दिथिनु खरा भी करूथला जेनतानी एटा सानमा और नानी करी केनता चा छुछन देखो आ एटा मोर कुआ आउ केनता मोर रानी फूल केनता फुटिचे देखो मस्त दिसुचे मोर ब्यूटी